Kainit. Ay. Mamayang hapon guys. By the way, I'm in Beijing. Kay wala man tayo work sa biggest company. Ari pa, pag sideline as a construction worker. Kasi nagtaw mo guys, di ko ni kaya. Kaya ko to. Talaga. Maalikabok. By the way guys, I'm so proud of my father. Wala na siya karon, pero nakoy nakatunan because nagtrabaho siya sa among balay before or sa neighbor. Maguyo-kuyo ko niya, mag-help ko. Magmasa, magbutang og hollow block sometimes pati sa pag-mix